Kahinumdum ko sa una nga nagsugod pa mi, katong wala pag yun nagtuo sa amo ang product. Nga kami lang mismo mag-advertise, magsuroy-suroy, magpa-free taste anang mga establishments, anang mga individuals, aron lang yun matilawan nila ang amo ang mga kakanin. Nagahatag mi dito sa, nako inatagaan nga isa ka bangko diri sa Ipil, as in isa jud ka layer akong free sample taste sa ilaha. Natingala sila nga nung nanghatag daw ko sa ilaha, so akong giingnan, ma'am, nagpa-free taste mi, basin ganahan mo mag-order. So naabtan og mga pila ka tuig, wala gid sila nag-order sa ako Pero kung kato siguro nga time nga mga rejections, kung ni-surrender siguro ko, wala na mo nakabot ang mga inaron nga mga small victory na mo no karong mga panahon na kay after mga 3 years karon pa sila naka-order og balik sa amo siguro wala na sila kahinumdum sa amo nga ako tong gahatod sa ilaha og free taste kay lahi naman ang packaging namo karon. So inana no, lisod jud kaayo sa pagsugod, kinahanglan lang jud nga motuo ta og dili ta mawad-an sa paglaom.